जय जगन्नाथ। आपण मैंने थंबनेल देखी जानी देथिबे कौन वीडियो रे कौन अच्छी। आपण मैंने निश्चित रुहतु आपण पैसा निहाती आसो। आपण ये वीडियोटा को देखंतु मूलरू शेष जाए देखंतु, जमारू स्किप करंतु नहीं। आपण को निश्चित पैसा मिलिवो। आपण को केमिति मिलिवो कौन मिलिवो मु स्टेप बाय स्टेप सब बतेबी। आपण जमारू व्यस्त हुंतु नहीं। आपण जस्ट ये वीडियोटा देखंतु और फॉलो करंतु कौन कौन अच्छी। आपण जेमिति देखि पारुथिबे सुभद्रा योजना टंका बांटिले मोदी मोदी बांटिचंदी सुभद्रा योजना टंका और सबु महिला मानक आसी 5000 टंका लेखाए। आपण देखि पारुथिबे महिला मान पई खुशी खबर खाता को आसिला सुभद्रा योजना टंका 5000 टंका लेखा सबु महिला मानक आसी। किंतु एठी कथा आसुची सबु महिला मानक आसी जो 5000 टंका सुभद्रा योजना कहउचंती सेटा किंतु केते दूर सत प्रकृतर सत कथाटा मु आपण मानक सहित शेयर करिया पई जाउची। आपण माने सुनिबे, आपण माने जानिबे, आपण माने जानला परे कोन करिवे नेक्स्ट स्टेप सेटा भी आपण निहाती एथिरु मो कथारु आपण जानि परिबे। तो आपण देखंतु ये जो सुभद्रा योजनाटा यहाँ शुभारंभ होता बहुत जल्दी आपड़ कौन कले पैसाटा पाईगले। उपमुख्यमंत्री आमर जो अच्छा ये शुभारंभ करते शुभारंभ कराया आज जो नरेंद्र मोदी जन्मदिन थिला से जन्मदिन में नरेंद्र मोदी निजे आसिक कौन कले पैसाटा बांटिले। आपण मैंने को ये जनईदेवार मु चाहूँगी जे आपण मानकर टोटाल आपण मैंने भल से ध्यान दे शुणु ये कथाटा को। आपणकर टोटाल हूँ 74 लक्ष माँ भौणी मैंने आप्लाय करथिले। केते लक्ष ना 74 लक्ष लोक आप्लाय करथिले। तांको मध्यरु आपन को मिलची केवल 25 लक्ष 11,000 माँ भौणी मानू पैसा मिली। प्रथम किस्ती 5,000 टंका। भल से शुणी रखंतु जोटा कि आजिका डेट रे 17 तारिख दिन मोदी जन्मदिन दिन मिली। तापरे आउ जो बाकी रहिले 74 लक्ष रु 25 लक्ष लोक मिली। बाकी जो लोक मिली नहीं से कौन पाई मिली नहीं से माने केबे मिलिबो। फास्ट कथा होची कौन पाई मिली नहीं, दुईटा कारण पाई मिली नहीं। प्रथम कारण होची गवर्नमेंट रो टार्गेट थिला कि केवल तांकर गवर्नमेंट रो टार्गेट थिला आज 1250 करोड़ एवं 55,000 टंका पठेबार। तो जेतिकी अकाउंट भल से शुणी रखु जेतिकी अकाउंट जेतिकी फॉर्म 15 सेप्टेम्बर आगु भराई से ही सबू फॉर्म मानकरे ही आज 5,000 टंका लेखा आसी। एवं ता सहित मु कहि रखा चाहूँगी जो मानकर आधार लिंक बैंक अकाउंट थिला सेही मानकर ही पैसा आसी। अन्यथा जे मानकर आधार लिंक बैंक अकाउंट नहीं से मानकर पैसा आसी नहीं। ता छड़ा आपणकर आउ गोटे कारण पाई पैसा आसीनी सेटा होची आपणकर जो 25 लक्ष रु 74 लक्ष लोक अप्लाई करिसेंती ता भितर 25 लक्ष लोक आसी पैसा। बाकी जो पैसा आसीनी सेटा हुए तो आपण 15 तारिख परे अप्लाई करथिबे या फिर 15 तारिख भितर अप्लाई करि नथिबे सेथिबई आपणकर आसीनी। नहले आपणकर गवर्नमेंट जो टार्गेट थिला 1250 करोड़ 55,000 से ही भितर आपण आसीबारी नाहांती। तो यार उत्तर रखिया पई उपमुख्यमंत्री निजे कहिसेंती आपण को जमारू टेंशन नबार नहीं कहीं ना एपर्यंत सुभद्रा योजनार आप्लाय चली। सुभद्रा योजनार आप्लाय सरी नहीं। सुभद्रा योजनार आप्लाय आहुरी हम 1 करोड़ 8 लक्ष पाखापाखि आमर माँ भौणी मैंने आप्लाय करेंगे। एबे जमारू 74 लक्ष आप्लाय होईची। तो जे माने जेमिति जेमिति आप्लाय करेंगे धीरे धीरे करिकी समस्त को पैसा मिलिबो। आउ से पैसाटा भी मार्च 8 तारिख भितर प्रथम किस्तीटा आपन को मिल जिवो। मार्च 8 तारिख भितर प्रथम किस्तीटा आपन को मिल जिवो। मो कथाटा भल से ध्यान रखी शुणु। मार्च 8 तारिख भितर आपन को प्रथम किस्तीटा मिल जिवो। आपन जमारू व्यस्त हेबे नहीं। 2025 मसीहा मार्च 8 तारिख भितर प्रथम किस्तीटा मिल जिवो। एमिति नहीं कि मार्च 8 तारिख मिलिवो ता आगुरु धीरे धीरे जेमिति जेमिति फॉर्म फिलअप हबो आपण सेमिति पैसा पाई जिबे। किंतु आपणको आधारटा लिंक रहिया दरकार बैंक अकाउंट सहित।
ଆପଣ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଇକି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଅନ୍ୟଥା ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆସିଛି, ଟଙ୍କାଟେ ଆସିଲେ ପଇସା ମିଳିବ, ଟଙ୍କାଟେ ନ ଆସିଲେ ପଇସା ମିଳିବନି, ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ପଇସା ନ ଆସିଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ 2 ଦିନ ହେଉଛି ପଇସାଟା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରିସିପ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଧାର ଯେଉଁ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର CSC ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯେଇଠି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟା ଭରିକି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ରିସିପ୍ଟଟା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାର ପଇସା ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଥବା ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ୟା ଫିର୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବର, ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନେ ପଇସା ନେବେନି, ବିନା ପଇସା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟଟା ଆପଣ ଆଣିକି ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପଇସା ମିଳିବ। ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଜଣ ଜଣ କରି ମିଳିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ପଇସା ମିଳିବନି। ବାସ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି 15 ତାରିଖ ଆଗରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ଆପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କ ଧରି ରଖନ୍ତୁ 75 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ। ତ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ପଇସା ପାଇବେ। ଆଜି ଅନଲି କେବଳ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। 25,11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଛି, ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ଆଜି ଜମାରୁ 1250 କରୋଡ଼ 55,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଆଜି ଦିଆହେଇଛି। ବାକି ପଇସା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦିଆହେବ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଫର୍ମ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଫର୍ମ ନାହିଁ, କି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ ବି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।